Boss, ito? Game na ha! 15-15 lang yun, puta. Pangilan na to? Pangatlo pa lang, no? Pangapat na to. Bing bing! Ulul ka na hangin. Nawala. Tinamar. Bing bing! Tuwak lang po. Tatraman o. Convention! 3. Splash Sisters. Atres yun? Oo, kanina. Boya mo Rick. Boya mo Rick. Of meats. Ay. Si Patrick hindi na ganun, hindi nag-confirm. Wala. 21 daan. Vibe 2! Kaya ito si parang Gerson. Oo. Hindi dapat may kasama pa si Glenn. Good! Nice ball. Nice. Score. 7-2. James hindi sumama. Basta muna siya. 7-5. Bagay, para ibang angulo naman. Ay na, pag-iingat ko kanina, ang lalim pala nun. Oo. Kaya yun. Kaya mo yun. Tatawa lang siya ngayon, mamamatay ng butikinan eh. FP. Ten minutes. 9-5. Alam mo na. Bibili ka pa ba? Nakakaulan na ako eh. Kasabay sa pagligo. Oh. Ay, pati ako napeke. Huli. Hindi ka pa lumabas. One five. Wee. Grabe ka. Bimbo, may langis yung kamay. Hindi kasi karoon nagjakol ngayon po. Ang aga pa. Ang aga pa niya. Up na kayo!
Akin na to! 3-8! Oras. 8 minutes, 8:20. 8 minutes 20! Isa pa! Ay na, kumidlat! Aray! Aray ko, Jabe. Sayang. Laro ka next, tapos laro ko next. Bang. 5-8! 15-8! Hop. Oh, B. 5-0. Kobe Ahas. Uy! Sakit mo! 61 days before Christmas! Eh, binalikan. Uy, sayang. Oh. Change! Yes, court! Ang agap mo. Sige. Ako magkano. Gago ka. Okay na yun. Okay na yun. 10-20 diba? 10-20 meron dito gagi. Oo. Ayun, switch court. Oo, ako rin nung kala ko ganun lang din talaga eh. Pagpapalitin mo ng manual eh. Eh, paano ko 100 yung tambak? Isa-isay mo. Hop! Uy! Grabe. Good! Walang tawag! Walang load! Uy! Nice. Connection talaga! Hip! Uy! Bang! Hey! Oh, 0-2. 0-2 na. Oh! 0-2! 2012! 6 minutes! Good! Walang tawag ulit! Nice one! 0-4. Mga anim, ha? Hirap kayo paglaro talaga sa mga bata. Pagod sa mga nagkakahabot. Lagi pang pass break. Clean. Kahit yung laro Hop! sa habulin, tataw. Foul! Kapit ha! Iwas aksidente tayo. Yahe. Mababa masyado. Bimbo, nagmadali ulit. Yerson. Pass pa. Uy! Op! Aamin ba o hindi? Hindi, umamin! Umamin. Tumawa na lang! Umamin eh. Yes or no lang, yes or no. Bimbo. Nagjakon kanina. Iniba niya kasi yung routine niya eh. Nice one, uy. Nice one. Score. 0-6. 0-6, apat na lang. 4 minutes. Anim ulit. 2-6. Hihi. Oras. May grid to, di ba, Kalbo? Wala, hindi ko makita. 3:45. Yee!
Last one. Apat. Apat, 22-18. Tang. Hop. Hop. Uy, alisot na, sayang. Bimbo. Lik-lik. Two minutes 50. 22-18. Tatlo mo na yan eh. Lugas mo eh. Sarap yung gummy bear na flavor eh. Anong kulay yun? Bago eh. 5-8. Kalaban nyo ulit yun. Ayos yan. Ganun, tapat-tapat 20 kasi sa akto eh. Hindi, dapat ano ng player. Oh! Shuffle ng player para... Back to back? Hindi. Nangat. Last one. 7-8. Hoy! Bis na kayo si 27-20. 1 minute 30 seconds. Asbo? Ako dito. 29. Hey. 29-30. Ay. 29-23 pala, sorry. Layo naman ng score niya. 6 na rin. 21 lang tayo. Meng, mainit. Mainit. 50 seconds. 5 na lang. Bawi. Iwan talaga oh. Isa pa, mainit. Sa mainit. Atan. Whoops, so yung nagrarally na sila eh. 30. Meron. Bawa. Natataon tayo dyan kahit nung kahit nung last week eh. Oh, pwede pa. Sige. Uy, walang ya. Set. Set.